Pos berapa nih? 2, 3, 1. Posyandu. Setelah 300 meter, belok sedikit ke kanan. Bayar sih, guys. Bayar yang anu kene ora ya? Apa Kono bayarnya kan ya? Kene-kene lah 1.500. tak kayak kilo, papat ngono wae. Allah. Sekawan, Pak. Ini apa bunga-bunga tadi? Ini apa bunga-bunga tadi? Oh, nang kos. Waktu di Jogja. Terus gimana? WhatsApp geng, Menemi Plus, dai. Ini kalau apa? Ini kalau apa? Mungkin air. Belok kiri menuju Jalan Lingkar Sermo, lalu putar balik. Oh, kita ke situ apa? Iki. Kita niki. Gangi ya. Wow. Setelah 600 meter, ambil jalur sebelah kanan dan tetap di Jalan Lingkar Sermo. Kita campingnya di mananya? Tengah-tengah waduk. Cukup nggak ada? Cukup nggak ada? Cukup banget. Cilik melani. Itu kan ada kapal. Oh iya, Tata masih inget nih di sini nih. Dulu lewatnya situ. Bawah waduknya itu. Dulu lewatnya situ Oh, dulu. oh Belasok-belasok soalnya. dulu Tata foto di sini. Annyeong. Annyeong. Iya, Tata langsung inget loh. Annyeong. Kita, Ngeplang nyanyuk. Tata kalau nggak salah foto di sini ya, Pak? Tuh. Ada, Pak? Ada gunung. Udah lama ya Tata nggak ke sini. Kapal sel. Annyeonghaseyo. Nek munggaranan ini Om. Kali biru. Ambil jalur sebelah kanan dan tetap di Jalan Lingkar Sermo. Ini ngapain di tengah-tengah? Mau rating-rating. Kan di Papa. nanti kan di sini aja Papa lagi. Oh, kok mendung? Ayo dah. Aduh. Loro cukup. Sini loro kene yo. Kene yo. Karo kono. Ha, kono ora apa. Ora kono nggo mumi karo. Kene iki lho. Kene. Kene karo kene. Kene wae. Ih, rada geser dadi ben oleh iki. Ken kemana? Camping. Oh, itu nek kene nggo bakar-bakar ngomongnya kene to. Ora. Ora nggo Bakar. dhewe maksudnya. Kene kan iso. Nah, iya makanya kan nek wong nang kene ben ora rene. Ben ora wong rene kan temak. Lah kan enggak, ini kan kalau ada tenda di sini enggak bakalan ke sini. Khawatir kono kan.
Arabnya lampu nih lampu. Tunggu. Tombolnya. Oh. Ngambon nih. Enggak nih. Kan lagi bobok di tenda teman-teman. Nih tendanya, biar bobok dulu adiknya. Ada mau ambil bantal. Bantal mau dipakai mama. Nanti kalau udah adik bobok. Satu aja. Cek, engkau. Buat ngeloni dulu. Kan udah ngantuk. Ya ampun, kasihan sekali. Ngantuk ngoyok dulu Pak, ngoyok Pak. Pinting. Bawa kucing nggak? Mana kucingnya? Ya ampun. Mana sendalku? Jam 5:30. Udaranya seger tapi mendung. Masih pada ngorok ini. Kucing. Duduk di tenda ya. Iya, lupa. Dah ya dah. Ngapain dah? Ken?
Oh, Ayun. Ayun.